बस कर बिल्कुल निकल जा बोल ठीक है। Sacramento. Love from India. What up, India? I'm Jubber. You're just gonna say, yes, I am. India? What's up, India? Like that? You're talking to like one home. Oh, well, he said love from India. Like, okay, India? Ishkar Chandel. I don't know if I've said that right. Okay, Ty. Okay. Brandy, you read some questions. Okay. Real Life Living Productions. Nama ko ko yung tate eh. Hindi ko sabi ko tate. Real Life Living Productions. हेलो फ्रेंड्स मेरे पास कौन सा फोन मेरे पास Realme 2 Pro है। आज इसका कैमरा देखेंगे। देखिए कितना तोड़ कैमरा है इसका। बहुत सारे मोड है, पोर्ट्रेट भी है। ये क्या हो रहा है? क्या हो गया ये? अरे भाई बना दो भाई। ये क्या हो गया? देखिए एक्सपर्ट क्या कर रहा तू फोन लेके? भैंस को चारा को एक्सपर्ट पोर्ट में ब्लर भी हो जाता है। फालतू क्या रहा है? अरे कहाँ हो गया ये पकड़ साले। देखिए कैसे ब्लर हो रहा है। ब्लर क्या हो गया? पढ़ाई में दिमाग लगा तो
नॉर्मल। ओ भाई सूर्यदेव संरक्षण Wingardium Leviosa. Hermione तुम मेरी हो। हटना जाए। ओए ये चलेगा। बच्चों मेरे को बचाओ। हो तो गई। तू हाई पाइनएप्पल बहुत सारी रुक नहीं रहा भाई, हमसे भी दिखा दे। चलो बहुत हो गया, अब निकल ले, अब निकल ले, माल लगा दूंगा तेरी।
आज हम जा रहे हैं खुफिया जगहों पे रात के अंधेरे में। कितना तगड़ा सीन आ रहा है भाई, सब जंगल में भाई बिल्कुल खतरनाक सा लग रहा है। मैंने डायनासोर का अंडा ढूंढा। ये डायनासोर का नाम वो है वेलोसिरैप्टर। भैया देख रहे हैं शायद ये सब आ गए यार। तो पानी वाली कोई मेरे को उन्हें पुई लग रही है। मछली खाएगी भी। कुछ खाने जा रही है, कुछ खाने जा रही है। आप देखें एनिमल प्लेनेट। वाओ 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 वाओ। ये एक और प्रजाति है। कौन सी वाली? एक्यूपेरियन नाम है प्रजाति का। ये सिर्फ अफ्रीका में पाई जाती है। ये छोटी सी वो वाली तो सिर्फ साउथ इंडिया में पाई जाती है। कितनी सारी बत्तख आए हैं, मन कर रहा है इनको अपनी अंदर ले लूं। अंदर ही ले लूं बत्तख। ऐसे मत कर यार, ये शायद आधी रात के समय में भगा ले।